किड्स वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे सारे शेप के नाम और कलर्स। किड्स कलर्स, ब्लू कलर किड्स बच्चों, ग्रीन कलर, पिंक कलर, ब्राउन कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर और येलो कलर किड्स। ओके, पहले देखते हैं शेप के नाम। राइट ट्रायंगल क्या है किड्स? राइट ट्रायंगल। क्रॉस शेप ये क्रॉस शेप। पाई शेप क्या है किड्स? पाई शेप। सर्कल क्या है किड्स? सर्कल। एरो ट्रेपेजॉइम। ये ट्रेपेजॉइम हो गया। ओके किड्स, ऑरेंज कलर, राइट ट्रायंगल। ऑरेंज कलर, रेड कलर, क्रॉस शेप, रेड कलर बच्चों। क्रॉस शेप। ब्राउन कलर, पाई शेप बच्चों। पिंक कलर, सर्कल। पिंक कलर, ग्रीन कलर, एरो, ब्लू कलर, ट्रेपेजॉइम। ब्लू कलर ट्रेपेजॉइम। ओके किड्स, ऑरेंज कलर, रेड कलर, पाई, ब्राउन कलर, ऑरेंज, पिंक कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर। किड्स हमारी वीडियो को लाइक करो किड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो।